Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaiti ngaji Minhajul Abidin. Tawasul Fatihah sih. Muga diparingi Allah saged paringi Allah angsal hidayah ngaji iki. Diparingi Allah saged nglampahi napa sing di ngaji iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama il amin wal malaikatil muqarrabin wal awliya il arifin wa jami' hawatil qur'anil mukhlisin wa jami' muallifil kutub wa khususan ila muallifi hadzal kitab Syekh Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi ila hadrati jami'i muassisil ma'ahid fi Indonesia wa khususan la muassisi ma'had baru ulum kullihim wa khususan la ruhim ba Syekh Sa'id wa hasbullah mu'adul wa hasbullah mu'adul fatashim wa zawjati Aba Muhammad Jamaluddin Ahmad wa zawjati usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim khususan ila jami'it talibat Ma'had Al-Amanah yang mempelajari kitab ini wa muqri'ah hadhil kitab. Saya ngaji kitab ini dulu juga ngaji setiap hari petonan ngaji ke Abah Jamal. Jadi sanatnya nanti saya sampean dapat ngaji dari saya ngaji dari Mbah Yai Jamal. Irsyad kita sudah hatam. Kalau irsyad itu isinya tiga tentang akidah, tentang fikih, tentang akhlak tasawuf sedikit. Tapi yang kita pelajari sekarang ini atau kita tabarukan mengaji ini kitabnya mayoritas atau secara umum ini kitab tasawuf yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali Syekh Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi atau yang kita kenal dengan istilah atau sebutan Imam Al-Ghazali. Ini kitab yang beliau tulis setelah menyelesaikan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Ini lebih singkat, beliau menyebutnya dengan mukhtasar, di semacam ringkasan. Jadi lebih simpel, lebih sederhana. Nanti menjelaskan tentang 7 tingkatan upaya seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih kepada kitab tasawuf. Ini metode tapi niki napa nggih? Kitab niki isinya lebih seperti cara gitu nggih. Cara yang Al-Ghazali menunjukkan beberapa metode atau cara seorang hamba menuju Tuhannya melalui beberapa tobakot, beberapa tingkatan. Itu yang pertama tentang ilmu dan ma'rifat. Jadi kalau di sini itu beliau menyebut dengan tanjaan.
tangga-tangga ya. Jadi seseorang mengenal Allah itu mengenal satu ilmu dan ma'rifat. Ada 7 tanjaan. Terus yang kedua, tahapannya satu mengenal ilmu dulu dan mengenal Allah. Tahapan yang kedua taubat. Jadi nanti Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang tata cara taubat. Kemudian yang ketiga tentang godaan. Jadi Imam Al-Ghazali nanti menerangkan godaan-godaan manusia menuju Allah itu apa saja. Mengajak kita mengenali apa saja ujian-ujian atau godaan-godaan manusia saat ingin dekat dengan Allah. Terus yang keempat tentang rintangan-rintangan, halangan-halangannya itu apa saja. Nah, kalau kita sudah mendapatkan gambaran-gambaran itu, kita menjadi mengenali hal-hal yang menjadi rintangan seorang salik, seorang yang berjalan menuju Tuhannya, ingin ma'rifat kepada Tuhannya, itu apa saja. Nanti diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Terus yang kelima, hal-hal yang mendorong atau pendorong manusia atau makhluk untuk hal-hal yang mendorong makhluk untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keenam tentang celaan-celaan. Jadi cacat-cacat atau celaan, hinaan orang atau hinaan hal-hal yang hina, itu yang membuat orang itu menjauh dari Allah, atau hinaan-hinaan yang menjadi ujian seseorang dari orang lain, yang itu justru mendekatkan seseorang kepada Allah. Yes, yang ketujuh tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan 7 hal itu nanti yang mesti kita sinaui, kita pelajari agar perjalanan seseorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kemudahan, diberikan petunjuk, mendapatkan petunjuk yang jelas. Ya, sebelum kita mulai ngaji, kita tawassul dulu seperti tadi yang nama-nama yang kita tawasuli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إنه هو الغفور الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا
لنا بها قص الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صلينا هدية وسنة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع حماة القرآن المخلصين وجميع مؤلف الكتب، ونخصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام الحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، وإلى جميع من حضر وإلى جميع من قد ذكرت أسماءهم في المقدمة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع قبورهم، اللهم وسع قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران. اللهم ارفع درجاتهم، اللهم أدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات بحق يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك lana fi ulumina, barik lana fi ta'allumina, barik lana fi ta'limina, barik lana fi jami' salih amalina, waghfir jami' dhunubina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa aada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Di ciri khasnya tulisan-tulisan atau karangan-karangan Imam Al-Ghazali itu tasawufnya itu tasawuf ilmi ya tasawuf amali. Imam Al-Ghazali itu salah satu tokoh tasawuf ya. Bukan hanya amali tapi ilmi. Jadi, tasawufnya itu bisa juga tasawufnya itu kemudian melahirkan satu teori-teori, bukan hanya amali tapi juga ilmi, sehingga pemikiran tasawuf beliau itu juga bisa menjadi atau bisa diterima oleh para pemikir-pemikir Islam di dunia. Bahkan beliau mendapat julukan sebagai Hujjatul Islam. Karena tasawufnya itu bukan hanya berbentuk sebuah thariqah, amalan-amalan zikir saja,
tetapi juga membuat atau menjadi satu landasan ilmu. Ini sehingga beliau disebut dengan hujjatul Islam. Jadi kemudian menjadi satu landasan ilmu, jadi satu pedoman yang itu bisa menjadi sebuah ilmu. Nah, maka beliau disebut juga dengan hujjatul Islam. Jadi kalau amaliyah itu hanya melalui salik atau perjalanan menuju Allah melalui zikir-zikir saja, tapi kalau sekaligus itu ilmiah itu juga melalui penelitian-penelitian, memiliki dasar keilmuan dan hujah-hujah yang kuat. Ghazali itu memadukan di antara tasawuf amaliyah dan tasawuf ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih cilik mboten napa-napa belajar tasawuf, mboten napa-napa. Sebab dasare agama iku telu. Ya. Iku malaikat Jibril ngajari Kanjeng Nabi Muhammad, diutus Allah ngajari Nabi Muhammad melalui 3 hal. 3 hal itu kalau di dalam kitab, di dalam hadis, di pertanyaannya malaikat Jibril itu ma huwa al-imanu, terus ma huwa al-islamu, terus ma huwa al-ihsanu. Ma huwa al-iman, malaikat Jibril takok nang Nabi Muhammad, tapi malaikat Jibril itu berubah wujud jadi menungso, koyok menungso metuki Kanjeng Nabi saat Nabi ada di majelis ilmu bersama para sahabat. Tiba-tiba dia duduk berhadapan-hadapan dengan Kanjeng Nabi, lalu kedua lututnya ingin nempel dengan lututnya Rasulullah, ini nemplek. Nah, sahabat-sahabat itu bertanya, sapa wong iku gak kenal, ujug-ujug teko lungguh dep-depan karo Kanjeng Nabi, sikile nemplek, dengkule iki nemplek, lungguh sila, dengkule iki nemplek karo lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus malaikat Jibril matur tanya, ma huwa al-iman? Maka Nabi jawab, al-imanu antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qada khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan ilmu tauhid, atau yang ilmunya kemudian kita kenal dengan ilmu akidah, mempelajari tentang keimanan, khususnya keimanan kepada Allah, terus iman kepada Nabi, Rasul, malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, hari akhir, kodoknya Allah, baik yang baik maupun yang buruk itu dari Allah. Lagi kemudian kita pelajari ilmunya disebut ilmu tauhid. Nah, saman belajar tauhid sing MI Aqidatul Awam, sing tingkat sanawiyah Fathul Majid, sing tingkat aliyah Nimu Alimat dan Fatah Hasim IQ gawe Dasuki atau Umul Barohin atau yang lain. Iki mempelajari akidah kabeh. Nah, siji iki berarti Allah mengajarkan lewat malaikat Jibril, mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Nah, dan ini didialogkan dengan malaikat Jibril agar diketahui oleh para sahabat bahwa mempelajari ilmu akidah, mahwal iman itu ilmu akidah, itu hukumnya wajib ain, harus setiap orang harus belajar. Terus yang nomor loro, malaikat Jibril takok nang Kanjeng Nabi, mahwal Islam. Islam iku apa? Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa apa? Mari syahadat apa? Wa an tuqimas sholat, bersolat, wa an tu'tiyaz zakah, wa an tasuma fi Ramadan, wa anta hujja ilal baiti
idza stata'ta. Ngajarno islamiku syahadat, terus mendirikan sholat, terus zakat, terus poso, terus haji kalau kamu mampu. Lagi cara ilmu nih saiki kita pelajari di dalam ilmu syariat atau ilmu fikih. Ku kita wis mbok pelajari di diniyah. Nah, di sekolahan yo nang diniyah iyo. Mempelajari iki hukumnya wajib ain. Di setiap individu wajib belajar ilmu tentang syariat atau ilmu fikih. Karena itu pula yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi pesan-pesan Allah kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada umatnya, kudu ngerti akidah, kudu kuat, kudu belajar akidah, kudu belajar fikih. Sing nomor 3 apa pondasine? Malaikat Jibril takok maneh nang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ma huwa al-ihsan? Al-ihsanu anta abudallah ka'annaka taroh, fa illam takun taroh fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah, maka kamu selalu merasa dilihat oleh Allah. Nah, ini yang kemudian di dalam ilmunya kita mempelajari namanya ilmu tasawuf. Di akhirnya para ulama menyepakati 3 dasar ilmu, 3 landasan ilmu seorang Islam, seorang mukmin iku akidah atau ilmu tauhid, nomor 2 fikih syariat atau ilmu fikih, nomor 3 hakikat atau ilmunya tasawuf. Siji akidah al ilmu alladzi yusakhihul akidah, ilmu kanggo benerno akidahe. Nomor 2 syariah al ilmu alladzi yusakhihul ibadah, ilmu supaya ibadahe bener. Nomor 3 al ilmu alladzi yuslihul qalba, ilmu tasawuf, ilmu kanggo dandani atine supaya atine bersih, ibadah mung krana Allah. Ibadah mung krana didelok Allah, ora didelok liyane. Ora hasud atine, ora dengki, bagaimana berakhlak kepada Allah dengan baik, sebanding dengan akhlaknya kepada sesama manusia juga baik. Iki ilmu tasawuf. Iki kudu dipelajari kabeh. Nek gak mau pelajari salah sijine pincang. Sebab angka agama Islam iku pondasine 3 iki. Ya akidah, ya syariah, ya akhlak atau tasawuf. Kalian mempelajari tauhid, sudah mempelajari syariat, fikih, sambil berjalan ini masih belajar terus. Nah, sekarang juga mari bersama-sama kita, ibu juga, kalian juga mempelajari salah satu ilmu tasawuf. Sebagian dari kalian yang sudah lama-lama di pondok itu sudah belajar atau ngaji kitab Syara' al-Hikam, itu juga satu bagian dari ilmu tasawuf. Tidak apa-apa, kita terus belajar dari banyak kitab. Kalau kita bertambah ilmunya, insya Allah mudah-mudahan Allah juga menambah hidayah di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pelan-pelan akan saya terangkan untuk kita semua memahami ilmu ini. Qala Syekh al-Faqih as-Shalih az-Zahidu Abdul Malik ibnu Abdillah. Kala ngendika sapa Syekh al-Faqih kang ahli fikih. Di ulama-ulama dulu itu tidak berdiri sendiri, ahli ini tok boten. Senajana Imam Al-Ghazali itu beliau juga ahli fikih, ulama di bidang fikih. Beliau juga ulama di bidang akidah. Tapi yang paling menonjol adalah tasawufnya. Imam kita 4 itu dalam bidang fikih, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali itu bukan hanya alim di bidang fikih, tapi beliau juga alim di 3 bidang itu, akidahnya, kemudian
fikihnya, kemudian tasawufnya juga. Di ulama-ulama itu biasanya yang alamah itu selalu sesungguhnya menguasai atau memahami 3 bidang ilmu itu atau 3 pondasi itu. Karena paham bahwa masing-masing itu tidak bisa berdiri sendiri. Di kudu utuh. Beliau pasti juga ahli, makanya syekh atau ulama-ulama dulu itu sebutannya al-faqih, az-zahid, al-abid. Itu sebutan-sebutan untuk ahli akidah, ahli fikih dan ahli tasawuf. Ibnu Sina pun begitu, sekalipun tokoh di bidang ilmu kedokteran, tapi beliau juga ahli fikih, orang yang paham fikih. Jadi beliau juga sufi, beliau juga abid. Ulama-ulama dahulu itu begitu, utuh itu, kompleks, utuh, dipaham, walaupun kemudian yang menonjol satu bidang keilmuan tertentu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani farduduhu ilayya inda hajati ilaih wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.